May boxing kuno karong Sunday, Mayor Basti versus General Torre. Daghan yun ang gustong mo lantaw, makikustahan ay ukabaw. Sa comment akong nabasahan, kung si Torre kuno masumbagan, mabuntagan kuno og tinunpon, kung maigok ang iyahang ngipon. Og naasay usang niingon, si Mayor Basti kuno pildihonon. Nalira kunong makutasan, mapildira daw sa tiguang. Kung matinood ilang boxing, bisan pagwala sila'y training, daghan yun ang gustong mulantaw, kung kinsa ang mo aksyog talaw. Mayor Basti, General Torre, asa man mo pustaani. Mayor Basti, General Torre, way hilakay kung kinsay mapildi.